'n emosionele geskorste openbare beskermer, advokaat Bosisiwe Mqobane, begin haar getuienis vir die komitee wat haar bevoegdheid vir haar ampt ondersoek. Die EFF is vasbeslote om met sy nasionale staking op maandag 20 Maart voort te gaan. En mens en dier by 'n veilige hawe vir eksotiese diere in Klapmuts naby Stellenbosch is steeds getraumatiseer na 'n brand vroeër die week. Goeienaand aan ons SABC 2 kykers wat nou by ons aangesluit het. Goeienaand ook van my, Liesel Olivier. Die geskorste openbare beskermer, advokaat Bosisiwe Mqobane sê die ondersoek na haar geskiktheid vir die ampt is 'n rasgemotiveerde heksejag. Sy sê dit is die gevolg van haar ontbloting van korrupsie van die magtigste leiers in die land, waaronder president Cyril Ramaphosa. Mqobane het vandag begin getuig voor die parlementêre 194-komitee. Sy sê die DA is die dryfveer agter die ondersoek en word deur die ANC ondersteun. Mqobane sê haar skorsing was die gevolg van haar ondersoek na die Phala-Phala-aanbraak. Sy is 'n dag voordat sy 'n Hooggeregshof bevel kon bekom om haar skorsing te verhoed, wel geskort. Daar word teen die hofbevel geappeleer en die konstitusionele hof moet nog uitspraak lewer. It was as if the president was not even respecting the courts, preempting the courts after being informed that the judgment is going to be issued the following day. Sy het getuig dat die reëls vir die verwydering van die hoof van 'n hoofstuk 9 instelling vir haar geskep is en was 'n haastige knip en plak affære. Because there's where in the letter where it says for the removal of the public protector, and that's another issue of the removal, because this process shouldn't be for the removal. This process should be for the determination of the fitness. Sy het die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet deels beskuldig vir die heksejag en bygevoeg dat die DA die dryfveer daarachter is en deur die ANC ondersteun word. Mqobane het teen laatmiddag emosioneel geword toe sy oor haar behandeling deur die komitee getuig het. And so I said earlier, you know, there was one stage where I don't know whether you saw me. Fortunately, we were doing a virtual platform. We were on a virtual platform when Utebele was testifying. Well, I cried literally because I did see that. Yeah, I felt Uti. I went all out for this country. Die ANC in Gauteng het hulle Boyatswane People's optog in Mamelodi, Pretoria bekendgestel. Die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die optog wat komende Vrydag vanaf Marabastad begin is om hulle misnoë met die voortsleepende onstabiliteit in die Tshwane Metro te kenne te gee. Die Gautengse premier en partyleier Panyaza Lesofi het ook bevestig dat hulle regsadvies inwin nadat die DA 69 bedorwe stembriewe tydens die speakerverkiesings in Tshwane ingedien het. Die regerende ANC sê die ineenstorting van die Tshwane Metro en Raad is weens die DA se verdelende regeerstyl en ongrondwetlike praktyke. We are marching against the DA and saying to the DA, you have failed our people in Tshwane. And for the longest of time, we have allowed you to live a lie that you are governing and governing well. We are telling you a story now. Tell us that we are lying. Here is your story. It's well recorded. Here in Tshwane, the capital city, you are in charge. Leave Makwarela and his shenanigans. Because this Makwarela guy, you knew him for the longest of time. He's your man. He was working for you just like Solim Simanga. You've got all their scandals. And then when the time comes, you release them. Makwarela, you knew this guy was there. The day he was put to become the mayor, you're now exposing him. This municipality didn't even disclose to us and to its citizens that it was hacked and millions of rands were taken from the bank account of this municipality. I got that report yesterday from the Auditor General that the bank account was hacked
and the hackers took millions and millions of rands from the municipality, and the municipality is in that part, and it's a serious omission. Die EFF sê noodwerkers is uitgesluit van hulle nasionale staking wat vir Maandag 20 Maart beplan word. Die rooi pette vaar die strate in om hulle ongelukkigheid met onder andere die voortsleepende kragkrisis en hoë lewenskoste te kenne te gee. Die optog het ook ten doel om president Cyril Ramaphosa se bedanking te eis. Intussen is die DA en die stad Kaapstad besig om interdikte teen die beplande staking te kry. Die EFF-leier sê nooddienswerkers kan Maandag soos normaal voortgaan met hulle dagtaak. Die optogte sal strategiese plekke en gebiede teiken. Daar is ook met verskeie rolspelers, insluitende besighede en die vervoersektor beraadslag oor Maandag se aktiwiteite. All the essential services will be protected, and will make sure that the workers who provide the essential services have access to their workplace without any difficulty. That includes the police and the nurses, the health workers in particular. So our structures will be cooperative and will make sure that the clinics and hospitals are functional. Die rooi berette wat reeds 2 interdikte teen die beplande staking het, sê hulle is nie gepla oor die DA se hofaansoeke of enige taktiek van intimidasie nie. Malema het aannames dat sy party mense dwing om aan 'n nasionale staking deel te neem weerlê. EFF has protested, has got no history of violence. So why is violence starting today? And why would you know there's going to be violence if you are not the one who's planning the violence? The DA knows there's going to be violence because it is going to deploy agent provocateurs like they did during apartheid. It will not be for the first time. Ander politieke partye soos die IDM, ATM en die vakverbond SAFTU en verskeie rolspelers steun die staking. Die DA sê Dr. Mpho Palatse en Lungile Penyane gaan John Steenhuisen volgende maand die stryd aansê vir die federale leierskapsposisie by die party se verkiesingskonferensie. Die huidige voorsitter van die Federale Raad, Helen Zille, is herverkiesbaar, maar Penyane het ook sy oog op die pos. Op 1 en 2 April gaan die DA sy grootste konferensie nog in Midrand Gauteng hou met meer as 2000 afgevaardigdes wat verwag word. Van die party se langdienende leiers is weer verkiesbaar. For the 3 positions of Deputy Federal Chairpersons, we have Anton Bredell, Jean-Pierre Smith, we have Lungile Penyane, we have Natasha Matsone, we have Ngaba Banga, we have Refilwe Ntsege, we have Shihana Kaji, we have Soli Malatsi. And then for the position of Federal Chairperson, we have Ivan Meyer, Dr. Ivan Meyer, we have Lungile Penyane, and we have Kawegazi Mbata. And for the position of Federal Leader, we have John Steenhuisen, and we have Lungile Penyane, and we have Dr. Mpho Palatse. Die DA se steun het afgeneem sedert 2015, maar die party is vasberade om sy hersiene aansien te herstel. Die DA raadslid van Tshwane, Lungile Penyane, is vir al 6 topposisies genomineer. Lungile Penyane is one of our activists. She comes from Tshwane, from a suburb called Arcadia. And I think really it is an indication of the confidence that's flowing through the party at the moment. We've seen polls from Rapport, the ANC's own polling, which is very similar to what our polling reveals. Only 11, even as little as 9% behind the ANC is where the DA is right now. And there's a very, very great sense within our party that we're getting very close and that we can actually still pull our country away from the edge of the abyss.
And in that atmosphere of confidence and enthusiasm, Lungile Penyani has put a name forward. Ons gaan voort. Die plaaslike regeringsagentskap SABC sê hy sal binnekort die departement van elektrisiteit nader om daarop aan te dring dat kritieke diensleweringentiteite van beurtkrag kwytgeskeld word. SABC, se nasionale uitvoerende komitee, het vir 2 dae in Rustenburg met die 22 munisipaliteite van Noordwes vergader. 'n Vergadering is gehou om uitdagings wat munisipaliteite in die gesig staar te bespreek en hoe hulle versterk kan word. Ten opsigte van beurtkrag wil die agentskap hê dat reservoirs en watersuiweringsaanlegte vrygestel moet word van die beurtkragskedules. Important thing is this one. How do we protect the electricity allocation so that communities cannot suffer the difficulties? That is the discussion that we are going to have with the minister in the coming days. And that is what we are trying to put on the table, that you can, if our systems are functional, you can ring fence an area that should be declared as an important essential area, such as your reservoir and other areas that had significant and negative impact to communities' life. Your water treatment plants in particular must be exempted from load shedding. And what ESCOM needed was that municipalities must apply. Once municipalities have applied and so on, they will respond to the positive. The majority of our municipalities have done so. Some of them have been exempted. Others, ESCOM is still working on it. Terwyl hulle vra vir vrywaring van die beurtkragskedule, erken hulle ook dat munisipaliteite vir ESCOM miljarde rande skuld. 400 billion rand is owed to ESCOM. 10% of that 400 billion rand is owed by municipalities. 290 billion over is owed to municipalities by government, business and households. Now what we have done is that, look, it is important for us to work in a manner that it addresses the challenges both in the municipal system and in the government in terms of paying what is due to ESCOM. Our municipalities owe ESCOM between 4 to 5 billion overall in the Northwest. But what we have done, most of our departments are owing municipalities. I've raised this matter in the Executive Council. I said each and every department that owes a municipality, that department must pay. Munisipaliteite word aangeraai om ESCOM se agterstallige gelde te betaal. Die bestuur en personeel by 'n dieretuin in Klapmuts naby Stellenbosch is steeds getraumatiseer nadat 'n brand vroeër die week 'n gedeelte van 'n gebou op die perseel vernietig het. Die omgewingbewaringsorganisasie bestaan al byna 3 dekades lank. Verskeie diere het gevrek terwyl ander vir rookinasemming behandel word. 'n Toevlugsoord vir 'n verskeidenheid van seldsame diere. Baie van hulle is voormalige troeteldiere wat nie meer deur hul eienaars aangehou kon word nie. Die organisasie Butterfly World bestaan al sowat 27 jaar. Sedert die COVID-pandemie kon hulle egter nie meer die gevleuelde insekte invoer nie. Dit is 'n tuiste vir onder andere lemurs, iguanas, visse en talle voëlspesies. Besoekers sluit in toeriste en skoolgroepe. Ons het ook ons demonstrasies elke naweek 2 keer op 'n dag waar ons mense aan diere bekendstel. Hulle kan miskien vat aan iets wat hulle nog nooit aan gevat het, sien wat hulle nog nooit gesien het nie. Die brand het Sondag in die vroeë oggendure uitgebreek. 'n Personeellid het vlamme uit die gebou sien kom. Dit het onder meer die dierekombuis vernietig, asook die gedeelte waar sommige diere en insekte aangehou word. Ons het baie verloor, ons het te veel verloor. Al verloor 'n mens 'n paar spinnekoppe en jy het vir hulle gesorg vir 15 jaar, is dit nog steeds 'n groot ding, maar ons personeel kry swaar, ons kry bitter. Mense sien nie die mense wat tydelik net hier uithelp, die kinders en die personeel wat permanent hier is, elke nou en dan staan iemand op iemand se skouer en huil en dan tel ons weer ons kenne op en gaan aan. Die tropiese tuinsentrum word slegs deur die toegangsfooie gefinansier. Dit dek die diere se versorging, instandhouding en salarisse. Die organisasie sê hy benodig dringend ondersteuning.
Ons kan weer bou, ons kan weer verf, ons gaan dit mooi maak. Ons kan ons kombuis vervang, ons kan die kos vervang. Mense is ongelooflik, hulle gee al klaar vir ons. Soos besoekers weer inkom, sal ons weer geld bymekaar kan kry om goeders te bou. Ons het hulp nodig. Ons gaan dit nie op ons eie kan doen nie. Net die ingang toegangsfooie gaan dit nie vir ons maak nie. So ons wil net verskriklik baie dankie sê vir die donasies wat reeds ingekom het. Die oorsaak van die brand is nog onbekend. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Kleinhandelverkope het in Januarie op 'n jaar-op-jaar grondslag met 0,8% gedaal. Die grootste dalings het in voedsel, drank en tabak, sowel as handelsware soos verf en glas voorgekom. Op 'n maandelikse grondslag het kleinhandelverkope van Desember tot Januarie met 1,5% toegeneem. 'n Ekonoom by Econometrics, Laura Campbell, sê die stygings in rentekoerse het besteedbare inkomste verminder. Campbell sê hoewel inflasie 'n hoogtepunt bereik het, is dit vir sekere komponente soos kos steeds op die hoogste vlak in 'n dekade. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër en die prys van platinum en Brent-olie laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei hoofsaaklik gestyg. Witmielies is R31 per ton duurder. Die prys van koring het met R121 per ton gestyg en sonneblom is R59 per ton duurder. Die prys van soja het egter gedaal met R13 per ton. En daarmee groet ons dan tot môre aand. 'n Mooi aand verder, totsiens. Goeienaand en baie welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons reën oor die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en die oostelike helfte van Suid-Afrika, baie swaar reën oor die tuinroete en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die strook tussen Limpopo, KwaZulu-Natal en dan sal dit mooi weer wees langs die Weskus. En nou kyk ons na môre, nog steeds ligte reën, veral oor die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die sentrale gedeeltes van die land, oor Noordwes ook en dan sal dit bewolk wees in die verre Noordooste, oor die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan weer eens mooi weer langs die Weskus. Ons kyk ook nou na 'n waarskuwing vir 'n baie sterk suidoosterwind wat vanaand moontlik is en dit is langs die kuslyn van die Wes-Kaap. Môre gaan hierdie suidooster nog steeds van krag wees, dan ook bykomend weggolf veldbrande, veral in die noorde van die Noord-Kaap. Nou die temperature in Gauteng, daar kyk ons ook na 'n nat provinsie en dit is in Pretoria 31 vereniging waar 'n paar druppels sal val, 29 is die maksimum daar, so ook in Bronkhorstspruit 12 oornag, 29 is die maksimum. Limpopo waar dit bewolk sal wees, Musina 32, Phalaborwa 31 en Bella oornag 15, later 30 sal die maksimum daar wees. Nou in Mpumalanga 27 in Mbombela, Standerton oornag 10, later 25 en oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie sal dit gedeeltelik bewolk wees. Die volgende in KwaZulu-Natal, baie nat in Durban 27, Pietermaritzburg 25 en dan Ladysmith 13 oornag, 26 sal die maksimum daar wees. En nou die Oos-Kaap, ligte reën oor die grootste gedeelte van die provinsie, 30 in Somerset Oos en Willowmore se maksimum is 31, oornag sal dit 18 daar wees. En nou in die Wes-Kaap, dit gaan baie warm wees, veral in die noorde van die provinsie, 38 in Klein Willem, 37 in Vredendal en 35 in Beaufort Wes en oornag 19 in die moederstad, 36, môremiddag is die maksimum in Kaapstad. Nou in die Noord-Kaap en die noorde ook weer eens baie warm, Appington 37, te Aar sonnig 30 en in Springbok 'n paar druppels wat ons daar verwag, 37 is die maksimum. Nou in die sentrale gedeeltes in die Vrystaat baie nat oor die hele provinsie, Bethlehem 24, by die Gariepdam 14 oornag, later 28 grade Celsius en dan laastens is Noordwes ook 'n nat provinsie vir môre. Klerksdorp 30, Potchefstroom 29 en dan in Tosca 18 oornag, 32 is die maksimum. En dis al van my. Goeienaand.